ആ പൈസല്ലേ ഇതറിഞ്ഞോ? ഇല്ലേ? ആ ഞാൻ ജപ്പാനിക്ക് പോവാണ്. ആ ஒரு சாயாடு சாமியே கோயா கோயக்கா സുളകാ നമ്മൾ ജപ്പാനിക്ക് പോവാണ്. அப்படியா? ആ ஏண்டி உன்னை டிரைவர்ஸ் பண்ணிட்டேன். வாங்க போலாம். അയിന് ഒഴിവാക്കല്ലേ, അവൻ കൂടി നിന്റെ അലിക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട്. எடுத்துட்டு போங்க. സുളകാ என்ன கோயக்கா? നമ്മൾ ജപ്പാൻ സ്ക്വയർ എന്ന കടിക്കാ പോണത്. അവിടെ ഓണത്തിന് നല്ല ഓഫർ ഉണ്ടോലോന്ന്. அப்படியா? ആ ஏண்டி 2 கிளாஸ் ஒரு அச்சார் எடுத்துக்கோ. എന്തിനാ ക്ലാസ് വച്ചാറും? ஓணம் ஆஃபர் இல்லையா? ஆஃபா ஃபுல்லா. 24 മണിക്കൂർ ആ ഒരു ചിന്തനോളൂ എനിക്ക്. கோயக்கா நீங்க போய் வண்டிங்க வாங்க ஏறி உட்காருங்க. ஒரு சேர் போடு. സുളകാ எனக்கு ஸ்கூட்டர் வேண்டே. ஆமா ஆ. ஸ்கூட்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஆ. 2 நாள் முன்னாடி டவுசர் போட்டு கொம்பு இருக்கிற யானை இது நடந்து போச்சு நைட்ல. ആ അത് കൊമ്പുള്ള ആനല്ല പോയത്, കൊമ്പങ്കാട്ടുന്ന് ഞാനാ പോയത്. அடக்கடவுளே, நீங்க அதுக்கு நைட் டவுசர் போட்டுக்கல போனோம். അത് ചെന്തിനാ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യം? എനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ട, ഒരു സ്കൂട്ടർ അല്ലേ? ஆமா ആ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഒരു